Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali dalam membaca kitab Mukhtasar Jiddan. Mukhtasar Jiddan oleh Said Ahmad Zaini Dahlan. Semoga semuanya bermanfaat bagi kita semuanya. Dan apabila ada hal-hal yang kurang, salah, mohon untuk dikritisi. Baik, kita mulai. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa huruful qasami, dan huruf-huruf sumpah. Huruf-huruf yang dipakai untuk bersumpah itu wahya huruful qasami min jumlati hurufil qabdi. Dia itu termasuk bagian daripada huruf khafat, atau biasa kita kenal adalah huruf jar, huruf yang membariskan bawah isim. Wastu'milat fil qasami, dan huruf-huruf qasam itu ustu'milat dipakai, digunakan fil qasami di dalam bersumpah. Mana huruf qasam itu? Wahya al-wawu wal ba'u wat ta'u. Ada 3 wawu, ba dan ta. Nahwu contohnya wallahi, wabillahi, watallahi. Jadi lafzul jalalah semuanya ini dia adalah kasrah. Karena apa? Di sini terdapat huruf qasam, huruf sumpah. Yang pertama wallah ada wawul qasami. Kemudian wabillah, billahi ada al-ba'u, ya termasuk huruf qasam. Kemudian ada Allah, tak termasuk daripada huruf qasam yang dipakai untuk bersumpah. Mohon maaf, ini ada gangguan sedikit sama balonnya. Wallahi, wabillahi, watallahi. Baik, kita coba mengi'rabkan sedikit ya. Jadi wallahi i'rabnya al-wawu harfu qasamin wa jarrin. Al-wawu harfu qasamin wa jarrin. Allahi muqsamum bihi majrurun, ay lafzul jalalah, muqsamun bihi majrurun biwawil qasami, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Jadi Allahi lafzul jalalah, muqsamum bihi majrurun biwawil qasami, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Kemudian al-jar wal majruru muta'alliqun bimakhdhufin taqdiruhu uqsimu. Uqsimu ya, bukan aksamu ya.
Uqsimu. Aku bersumpah. Qasama. Uqsimu. Uqsimu fi'lun mudhari' marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan ujuban takdiruhu ana. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi ujuban takdiruhu ana. Segitu i'rabnya. Kemudian billahi, al-ba'u harfu qasamin wa jarrin, sama. Allahi muqsamum bihi, majrurun biba'il qasami, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Al-jar wal majruru muta'alliqun bi makhzufin takdiruhu sama uqsimu bihi. Kemudian uqsimu fi'lun mudhari' marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dammatun zahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi ujuban takdiruhu ana. Demikian selanjutnya sama, ya itu bisa dikiaskan, bisa diambil sebagai sampel. Ya, watallahi sama. Ya. Kita lanjut. Wallahi wa billahi wa tallahi. Falafzul jalalati, maka lafzul jalalah, lafaz Allah maksudnya. Falafzul jalalati, lafaz Allah itu ismun, termasuk daripada isim. Karena apa dia dimasukkan kepada isim? Lidukhuli hurufil qasami alaihi, karena masuknya huruf qasam atas semuanya itu, yaitu pada alaihi ala lafzil jalalah. Karena masuknya huruful qasami terhadap lafzul jalalah, maka itulah sebabnya dinamakan sebagai isim. Titik. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wa sawfa wa ta'it ta'nisi as-sakinah. Wal fi'lu, dan bermula fi'il itu, yu'rafu dikenal, diketahui, dikenal ciri-cirinya. Dari mana kita mengetahui bahwa itu termasuk daripada fi'il? Yu'rafu biqad, yaitu dikenal dengan masuknya qad, huruf qad. Ya, maksudnya qad pada kalimat tersebut. Wasin, dan maksudnya sin. Wasaufa, dan maksudnya saufa. Wata'it ta'nisi as-sakinati, dan masuknya dan adanya huruf ta ta'nis as-sakinah. Ta menunjukkan perempuan, dan ta tersebut adalah ta yang mati. Ya, jadi ini cara untuk mengetahui apakah itu termasuk fi'il, termasuk isim, atau termasuk huruf. Apabila kita temukan pada kalimat tersebut ada qad, maka sudah dipastikan bahwa kalimat tersebut termasuk daripada fi'il. Contohnya, yadhhabu, apakah bisa dimasukkan ke qad tidak padanya? Qad yadhhabu, bisa. Berarti yadhhabu termasuk fi'il. Akala, bolehkah kita masukkan qad? Qad akala, bisa. Maka akala termasuk daripada fi'il.
Jadi di sini selain daripada huruful mudhara'ah, ini sudah diperkenalkan sebagian daripada tanda fi'il, yakni menghendaki. Al-musannifu oleh musannif, annal fi'la, sungguhnya fi'il itu, yatamayyazu, dia berbeda, anil ismi wal harfi, daripada isim dan huruf. Ya, ada yang baca yutamayyazu, dibedakan. Kalau sini yatamayyazu, jadi musannif membedakannya. Pengarang kitab ini membedakan. Dengan membedakannya, yaitu membedakan dari isim dan dari huruf. Dari mana membedakannya? Bidukhuli qad alaihi, dengan masuknya qad atasnya, yaitu atas fi'il, ya, masuknya qad atasnya. Wa tadkhulu 'alal madhi, dan qad itu masuk juga pada fi'il madhi. Ini pakai tadkhulu karena qad, ya, karena kullu harfin muannatsun. Wa tadkhulu ay wa tadkhulu qad 'alal madhi, pada fi'il madhi. Mana contohnya? Nahwu qad qama Zaidun, telah berdiri Zaid. Zaid itu telah berdiri. Qad harfu tahqiqin, ya, qad harfu tahqiqin. Qama fi'lun madhi mabniun ala fathin zahirin fi akhirih. Setiap fi'il mencari fa'il, fa'ilnya itu Zaidun. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Qad qamatis shalah, contohnya qad qamatis sholatu, itu termasuk daripada fi'il karena bisa menerima daripada qad. Wa 'alal mudhari'i ay wa tadkhulu qad 'alal mudhari'i, maktub ini kepada tadkhulu. Wa tadkhulu 'alal mudhari'i, dan qad juga termasuk, dia bisa masuk ke dalam fi'il mudhari'. Ya, kalau qad itu masuk pada fi'il mudhari', itu namanya harfu taqlilin. Kalau masuk pada fi'il madhi, harfu tahqiqin, sungguh, ya, bermakna sungguh. Harfu taqlilin, huruf yang menyedikitkan adanya kadang-kadang, ya. Sehingga kalau kita di sini ada contohnya, nahwu qad yaqumu Zaidun, qad harfu taqlilin. Yaqumu fi'lun mudhari', yaqumu fi'lun mudhari' marfu'un litajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ya, tetap ini marfu' karena tidak ada masuk amil, ya, litajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi. Jadi yaqumu ini dia marfu, dia rafa karena litajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi. Yaqumu Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi Zaidun ini merupakan fa'il daripada yaqumu. Fakullun min qama wa yaqumu, maka setiap dari salah satu dari qama dan yaqumu, dari kata lafaz qama dan lafaz yaqumu, fi'lun, dia termasuk daripada fi'il, ya, fi'il. Mengapa kita sebut dia sebagai fi'il qama dan yaqumu? Lidukhuli qad alaihi, karena masuknya qad ala qama wa ala yaqumu, ya, masuknya qad atasnya. Ini yang menjadi sebab dikatakan sebagai fi'il. Wasini wassaufa yurafu qad sin, ya, sin. Wassin wassaufa,
wasini wasaufa. Dan sin dan saufa ini yakhtassani, dua-duanya itu khusus. Bil mudhari'i, dengan fi'il mudhari'. Jadi sin saufa ini bisa kita katakan dikhususkan pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Nahu sayaqumu Zaidun, akan berdiri Zaid. Ini mana dekat. Sayaqumu, sayaji'u, sayakulu, sayaktubu, sayadhabu, nah, pokok kalau ada sin yang masuk berarti dia bergandengan dengan fi'il mudhari'. Sin. Sayaqumu Zaidun. Sin ini harfu tanfis. Kalau kita i'rab, sayaqumu Zaidun. As-sinu harfu tanfisin. Yaqumu fi'lu mudhari' marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dammatun zahiratun fi akhirih. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dammatun zahiratun fi akhirih. Wa saufa yaqumu Zaidun. Saufa. Ya, saufa. Akan berdiri Zaid. Saufa itu adalah untuk yang jauh. Ya, zamanun ba'id. Yaitu waktu yang jauh. Saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Berarti kalau ada saufa itu berarti teman berdampingannya itu adalah fi'il mudhari'. Bagaimana kita mengi'rab daripada saufa? Yaqumu Zaidun. Sebenarnya hampir sama ya, sama. Cuman yang beda adalah saufanya saja. Ya, saufa itu saufa harfu taswifin. Ya, saufa harfu taswifin. Yaqumu fi'lu mudhari' marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dammatun zahiratun fi akhirih. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dammatun zahiratun fi akhirih. Itu dia. Fayaqumu fi'lun mudhari'un. Maka kata yaqumu, lafaz yaqumu itu fi'lun mudhari'un, termasuk daripada fi'il mudhari'. Kenapa lidukhulis sin wa saufa alaihi? Karena masuknya huruf sin dan huruf saufa. Ya, pada atasnya, atas yaqumu tersebut. Sehingga disebut sebagai fi'il. Wa ta'it ta'nis as-sakinah bidukhuli qad, ya, bidukhuli ta'it ta'nis as-sakinah. Dan ciri fi'il yang selanjutnya adalah masuknya bidukhuli ta'it ta'nis as-sakinah, tak yang mati, yang tak perempuan yang mati, yang sukun. Takhtassu bil madhi, dan tak ini khusus pada fi'il madhi saja. Ya, dikhususkan kepada fi'il madhi saja. Kalau tak tidak berlaku pada fi'il mudhari'. Jadi kalau fi'il mudhari' khususannya itu adalah pada apa tadi? Pada sin dan saufa. Sin saufa itu termasuk khususan daripada fi'il mudhari'. Takhtassu bil madhi, khusus pada fi'il madhi. Tanisnya. Nahu qamat Hindun. Ini asal katanya qoma. Kemudian ada ta'ut tanis yang menunjukkan kepada perempuan datang mendampinginya.
Kemudian Hindun ini adalah nama orang. Jadi kalau kita i'rab ini faqama fi'lun madin liluhuqi ta'i alaihi. Ya. Jadi qamat faqama fi'lun madi, fi'il madi koma ini fi'lun madin liluhuqi ta'i alaihi karena dihubungkan, disambung dengan ta atasnya. Ada ta yang bersambung dengannya. Nah, kalau kita i'rab di sini yaitu qamat Hindun. Koma kita potong dulu ya, kita putuskan artinya potong, koma, ta, dan Hindun. Koma fi'lun madi mabniun ala fathin zahirin fi akhirih. Ada memang meng'irabnya koma fi'lun madi mabniun ala fathatin zahiratin fi akhirih. Kemudian at-ta'u alamatut ta'nis as-sakinah. At-ta'u ta'nis ya alamatut ta'nis. At-ta'u alamatut ta'nis. Hindun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li wallahu a'lam bis-shawab. Semoga pada pembacaan kitab ini kita dapat manfaatnya dan semoga membawa keberkahan bagi kita. Mohon maaf bila ada salah. Kami tetap mohon supaya bila ada salah untuk dikritisi dan diperbaiki bersama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.